Kaya thank you, choir, for that wonderful singing. Mayong buntag sa tanan. It's a wonderful day when it is Sunday because it's the Lord's Day where God's people are gathered together for worshiping God and listening the message from His Word. Mayong buntag sa tanan. We thank God sa ato ang simbahan for the many answered prayer. Specifically at this time sa atong mga board pastors sa LIT, teachers board exam. Ako ning we thank God for it because ako ning what I'm simply saying is that I know how they feel. Tungod kay ning agi punta anak kanato. I could recall when I took the board exam that was 1982. Wala pa na yung mga bataan ni kanato 1982. Then when the result come, wonderful. Yung buntag sa tanan, I am between ato outline of message. Then after na human gahapon. Then karong kadlawon nag-out na po gi-outline tungod kay it is my manner nga kung kadlawon makamata ko nag-meditate ko. Dayon kung dunay mga thought nga ginahatag sa Ginoo sa ko amo bangon ko ana. Then ako nang isulat din tod akong tun-an then mag-outline ako ko. So I was a little bit na persuade unta atong usa pero akong barugan ning akong kining message nga akong gihatag kang brother Jan kay ang pamaagi nato simbahan kanang mga message sa choir ning agi na sa ang but pasabot Jan una siya mag choose ilang message in song mangutana pastor unsay atong team unsay atong kantahon then akong morning message then mo ni ang dapat nimong kantahon. So very obvious there to be a Daniel. There to be a Daniel. Now, notice the word there. The word there simply means to have courage, to pursue something. There to be a Daniel. So, ang mensahe nagaya sa hatag tato challenge na there to be a Daniel. Ang but pasabot, pariha sa kopya si Daniel. Awata si Daniel. Muna ang mensahe, there to be a Daniel. So, what that mean, Pastor? Why there to be a Daniel? Nganong gusto ang Ginoo nga parihasa si Daniel. Unsa ba day na si Daniel nga angay nga nako sundon, anay nako kopyahon, there to be a Daniel. The word there I said is simply means to have a courage. Courage to say something. Maybe to say yes or maybe to say no. So that he said, but Daniel purpose in his heart. He had a purpose. Now, notice the life of Daniel. First of all, why we are challenged to dare to be a Daniel. Now, notice in Daniel chapter 1, to convince you about the message. Ano sa Daniel chapter 1. Notice in verse 17 and verse 20. Atong tanawon sa kung sa ukin sa ni si Daniel nga angay nga ingani pud ta unta mag-ingani ta. Then in verse 17 mo ni ingon niya. Unya as for these four children God give them knowledge and skill in all learning and wisdom. Dinya, and Daniel had understanding in all vision and dreams. We speak that Daniel here becomes somebody. And it was God that gave him this wisdom and understanding. In which you will find this in the book of Proverbs, particularly in chapter 4, and in verse 5 to verse 7, that Solomon, the wisest man, says, desire for wisdom, get understanding. Karon si Daniel, ningabot ni siya. Then later on, kini nga kaalam, ug pagsabot, kini di ay hatag ni sa Ginoo siya.
Tungod kay doon sa ibutang nga gihimo. Then notice in verse 20. In verse 20 niya, and in all matters of wisdom and understanding. Now you see, this word need wisdom and understanding. This word is void of wisdom and understanding. There was once a time that I could recall how that Senator Salonga, I think, when the Senate is in session and there is a issue that was raised, din niya yung question, where is the wisdom of this? Something like that. Asa ang wisdom ani nga balaod? He's asking, asa ang wisdom? I said, we need wisdom at this time. The world, particularly this nation, and I'm so sad, I always say this, people that are, atong ginatanaw, are people that are devoid or void of wisdom and understanding. So when people are devoid or void of this, they could not make a right decision. Pero si David, si Daniel, yung niya dali sa verse 20 niya, in all matters of wisdom and understanding that the king required of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in his reign. Nang butas-but, kini si Daniel, kini nga kuyaw ni, doon na ni kaalam, doon na ni kahibalo, kinigikan sa Ginoo. Then, when they were examined, the king himself disclosed that niya, si Daniel is 10 times better than all, better, pait naman itong uban namin, mas maayon ni 10 times, kaysa kaning mga tao nga akong gipili, nga akong pagahulmahon, na mahimong mga tao, nga mahimong akong mga konsultant. 10 times. I said, there to be a Daniel. One is, Daniel is a man of wisdom and understanding. Then, notice, as he goes on in his life, tanaw sa Daniel chapter 2. Ako siyang ginapresent, kining Daniel, na angay natong dare to be a Daniel. Yun niya sa Daniel chapter 2, notice in verse 46 to 49. Yun niya, in here, Daniel had already, sa chapter 2, Daniel had already interpreted the dream of Nebuchadnezzar, which no one had interpreted. Here you will find here in verse 26, as a result of it. Unya, then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel. Now, there to be a Daniel. Now, kini karon sa dihang si Daniel na interpret niya tong lisod og dili gyud makaya nga i-interpret a dream that he dreamed. Then he forget the dream. Then he asked for those magicians and astrologers in the kingdom. No one could interpret it. Why? Because ang hari mismo di niya maisugilon ang maudambog ano man kuy iyang nalimtan. Then when Daniel came, di na kinala mo sigulon. At he interpreted. As a result at this time, the king kneeled before Daniel. Now, remember that Daniel was a slave. There to be a Daniel. Atong tanawon, din in verse 46. Nya Daniel chapter 2 verse 46 niya. Then timan-an niyo nga kini si Nebuchadnezzar bangis ni og he was in his time in this time he was the emperor or king of the known world. He conquered the world. Pero ning luhod ni siya sa usa ka ulipon. Napaluhod siya sa usa ka ulipon. That dili na lisod na nga may tabo. Di na angay nga may tabo. But there to be a Daniel, atong ginahiskutan ang resulta sa iyang gihimo ni Daniel. So verse 26, 46 again niya. Then the king, Nebuchadnezzar, fell upon his face and worshipped Daniel and commanded that he should offer an oblation and sweet odors unto him. The king answered unto Daniel and said, of a truth it is that your God is a God of gods and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret. Then the king made Daniel a great man. Now, it is always our desire to be somebody. And this time, ang hari mismo nagluhod siya, iyang di pa
Kung gi-promote niya si Daniel, kini si Daniel ang maayo. Kini ang akong tao. Something like that. Then ingon niya, then the king made Daniel a great man and gave him many gifts and made him ruler over the whole province of Babylon and the chief of the governors over all the wise men of Babylon. Kung kung muna yung wise men o consultant diri, mga tao nga maghatag og advice sa King Nebuchadnezzar, ang number 1 dito, si Daniel. There to be a Daniel. Now, tanawa, sa Daniel chapter 5 and in verse 29 again. Nagatong gitanaw specifically si Daniel. Daniel chapter 5, notice in verse Daniel, verse 5 and in verse 29. Diningon niya in verse 29. Dire, si King Belshazzar ang iyang kuwan karon. Anak ni Nebuchadnezzar, wala na si Nebuchadnezzar, ang iyang anak ang nagpuli. Doon na po gihimo si Daniel ani karon. And in here, again interpreted a writing in the world, many, ang kuwan niya ito about the writing in the world. But this is what had happened now. Ingon niya, verse 29, then commanded after Daniel had interpreted the writing, gunya, then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet and put a chain of gold about his neck and made a proclamation concerning him that he should be the third ruler in the kingdom. How I wish nga kwan. Pero ako nang ginapakita sa inyo to invite an attention to you what it means to be Daniel or to dare to be a Daniel. Now tanawa, in Daniel chapter 10, Daniel chapter 9, and in verse 23. Notice how God described Daniel in this particular passage again. Daniel chapter 9, notice in verse 23. Ngunya, after si Daniel had had made a prayer unto God, then in verse 23 ngunya, at the beginning, this is the reaction of God when Daniel prayed, and this is what he said. At the beginning of the supplication, the commandment came forth, and I am come to shew thee, notice this, for thou art greatly beloved. Therefore understand the matter and consider the vision. What I'm saying, I want you to have that attention is katong word nga, for thou art greatly beloved. Gani ha, promote si Daniel. Karon nagaampo si Daniel, dugay ang pagtubag. Then sa diha gitubag sa Ginoo, gingon ni katong nagtubag siguro, iyang gisuan ikaw Daniel, you are greatly beloved sa Ginoo. There to be a Daniel. What that means is this. Normal nga kung mo describe ka of your affection sa katao, okay na tong word nga you are my beloved. Pero kung imutong gamiton tong greatly, ay kuan na to, kuyaw na to. Ug ang naggamit ani nga pulong ang Ginoo gyud. Now in the Bible, if you study the Bible, walay tawo nga gidaig sa Ginoo nga sama nini. Wala niya gidaig sa Abraham sama nini. And even other prophets, but only Daniel. Nya, thou art greatly beloved sa Ginoo. Now, kanang greatly beloved, pinangga gyud ka. Di ka mabilibaran, di ka mabilibaran sa Ginoo. Di ka mapaubos sa Ginoo. Di gyud. Then, notice again in chapter 10. Chapter 10. Notice in verse 11. Nya, tungiston ani si Daniel. In Daniel chapter 10, this time again, he is praying. Ato siyang tanawon sa verse 10 to verse 11. Ngunya, and behold, an hand touched me, and set me upon my knees, and upon the palms of my hands. Gipalhug ko, iyang gikuan akong kamot sa akong ulo. Dinungon niya, and he said unto me, ang Ginoo ni, to the angel niya, and he said unto me, O Daniel,
a man greatly beloved. Wala bago. Sa diyan na po ang iyan kung nagpaluhod ko niya Ginoo din iyang o Daniel ikaw pinangga kag maayo sa Ginoo. Pinangga kag maayo sa Ginoo niya. And of Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright, for unto thee I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Then notice again in verse 19. In verse 19, you will find niya, busog sa verse 9. Then there came again and touched me one like appearance of a man, and he strengthened me, and said, O man greatly beloved, fear not. Greatly beloved. Now you see, kung mong eksaminon ang kinabuhi ni Daniel, he was a slave. But he was enthroned to be the president among president of those people that were chosen of the king, to be his consultant or to be his ambassador, kung anong tanawin. But you will find that sa panahon ni Nabucodonosor, ang position niya, president among president. Then later on, namatay itong, nagbago na po ang emperor or king in the kingdom, si Belshazzar. Normal, kung mupuli, para sa ato, di sa gobyerno, pag mupuli gani ang presidente, hurot yun na tanan, mabago yun tanan nasa posisyon, hurot na. Pero sa panahon ni Daniel, pagbago nagdumana, sa kingdom, si Daniel nagpabilin nga president among president. Later on, nawa si Belshazzar. Ang nimpuli si Darius, King Darius. Sa dihang nimpuli si King Darius, ikatulunan ni nga emperor. Si Daniel nagpabilin gyapon nga president among president sa utulkan. Nawa si Daniel, si Darius napuli si Cyrus. Sa dayon na panahon the same nga position. Lain-lain nga napagdumana. Pero Daniel remained to be the one that is in position to be, kung pa, the great consultant of this king. Which means that in the time when the word was reigned by unbelievers, it was reigned by unbelievers, but the mind that runs the king or the people at the time is the mind of Daniel, a man of God. Which kunya greatly beloved. I hope makita niyo na. Talag sa unang na, kay normal yun ako, in every organization, once mo take over gana yung presidente, crush out gana, puli gana, bisan sa mga simple organization. Pero sa kapanahon Daniel, nag-ilis-ilis ang mga emperor, pero si Daniel nagpabilin siya ang question. The question is, why? Ano to? Then, take note that he is not a Gentile person. He was a slave that had no right of his own. But why ang unang nganong ning ato to? He was greatly beloved of God, and God restored him to be that in that purpose, in the throne, kung atong tawag. But you see, kinsay naghimo na to ang Ginoo, that God had enthroned him by touching the heart of these people to see that there is something very precious in Daniel. There to be a Daniel. So, nganong ingato to? Who is Daniel? Now, normal sa to normal yun sa to nga, we are to be, gusto ta nga, to be somebody. We strive in this life, even gusto ta mo, kung kuan pahut, doon ta ng mga kurso, nga para makuha nato to, nga kita pinakalabaw og maayo. Pero si Daniel, dili to ingato. There to be a Daniel. There to be a Daniel. The word there simply means nga he had this boldness. He had this boldness with these 4 words only. To say yes and to say no. Meaning to say, kahibalo siya unsay dili, pagsulta kita niya, dili mayo, no!
Pag nakita niyang maayo, yes, bisag mag-unsa-unsa. Dili siya paling-paling na tao. Dili siya paling-paling na tao. He is a man not only of integrity, but he is a man that the Bible says he has the wisdom and understanding. And that is what God had given. There to be a Daniel. But who is Daniel? Kanawa, Daniel chapter 1. Daniel chapter 1. Notice in verse 4, sa verse 4. Daniel chapter 1 and verse 4 niya. Verse 3 siya. And the king speak to Aspinas, the master of the eunuchs. Master of the eunuch, speak, di ka istorya sa hari, nibukan niya, that he should bring certain of the children of Israel, of the king's seed, and of the princes. Nga si Daniel di ay, he was of the king's seed or of the princes, that he was somebody in Israel, a child of someone in Israel. Which speak that kini si Daniel, dito makita nimo, being a child of someone in Israel, he was nurtured and built up in the Word of God that build him that kind of character, a godly character, that so strong, that made him to be so bold, having now later on wisdom and understanding. Then notice in verse 4, ganyan sa verse 4 niya, children of whom was no blemish. Sa ato pa, mga pinili, usan ni si Daniel sa mga pinili, nga mga batanon, nga diin, mo i-require sa hari, nga ilang i-mold, i-culture sa culture sa mga Babylonian. Nga ang but pasabot, mga maayon sila nga mga Israelites karon i-reform ni nga mahimong murag sila or i-indoctrinate ni nga mahimong pareha sila og Bibilinan niya. Nga palaon tong ilang kalang mga pagkatao o culture sa niagi ang sa kinabuhi as an Israelite. I-reform ni sila. So, ingon niya na children in whom was no blemish but will favored, unskillful in wisdom and cunning in knowledge and understanding science, such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldean. Teach the learning of the tongue of the Chaldean. Nga muto akong ginasulti. Nga i-reform ni sila. Nga kadto ilang kebalo, mahimong magamiton, pero ang ilang culture value karon, ilang kasing kung kani karon, ang ilang kasing-kasing, ilang panghuna-una karon, mamahimong mga kung kuan pa mga Babylonians. Mura ba insik ngahimuong Bisaya og panghuna-una. Then notice in verse 20 Daniel chapter 5 now. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourished them 3 years, that at the end thereof they might stand before king. Nga kini sila, ilang ilang i-educar ni sila, i-educate na tukol ka tuig. Unya pilian ni sila kung kinsa di pinakamayo ug motoy himuon sa king nga mga iyang mga konsultan. Kung kuan pa. Motoy iyang himuong mga konsultan o mupadagan sa mga business of the kingdom that he reigned for 3 years. Nga i-re-educate sila. Muna when I'm studying it, may numdum ko mga kanadto in my early years, dahil mga ipadara sa Australia, Amerika para patikulahon, mga kuan, o murag ngani niya. Anyway, so, kung niya diri, now, among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Meshach, and Assyria. And you will find in verse 7, nga, when they were chosen, as a matter of protocol, ang gihimo karon gipang-irisdan ilang mga ngalan para limtan ang ilang mga kagahapon
nga dili na sila karon mga Israelitas, karon mahimo na silang mga tao sa Babylonian, ilisdan ilang ngalan karon. Nga ilhon kini karon nga ang ilang ngalan is mga Babylonian na. You get the point? Nga ang but pasabot, ang mga tao, ang mga captive ato nga mga panahon nga maiskawan niya, ilang i-reform sila. And subject sila to re-education, to reformation. But in verse 8, kiniron ang naitabo sa verse 8. Tama sa verse 8. For all these people that were chosen, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor of the wine which he drank thereof. He requested of the prince of the eunuch that he might not defile himself. Now, kung mo tanaw ni, in the reformation aspect, si Daniel, okay siya. They could put something in his knowledge. They could maybe change his name. But for all these things, they could not change his heart. Dili nila mabagpo ang iyang kasing-kasing. Pwede nga dawato niya itong pagturuan, pero doon ay usa nga dili nila pwede nga mapag-uhon. O kini karon atong tanawon sa verse 8. Now, tanawa sa verse. Now, so you see, ang naitabo diri kung tanawon, when Daniel in this particular time was one of the chosen to be, gamiton tong word, to be re-educated or to be reformed in his culture, you will find that he agreed nga pwede ilisan ang ngalan, o tudloan siya, pwede good. Mudawat siya sa mga pagtulunan, pero ang problema karon si Daniel dunay butang nga diin natun-an niya dito sa ilahang sa iyang nasod sa Israel before he was captured to be slave. O kini bit niya when he was now captured in a foreign land. Nga ang but pasabot, naa siya pagtulunan, nagbata siya sa iyang pagtulunan dito sa Israel. O ang iyang pagbata nga pagtulunan, kadto mga pagtulunan nga gikan sa mga Israelita, nga diin maong mga pagtulunan, gikan sa pagtulunan sa bando sa Ginoo. O kadto, iyang natunan, og nabutang siyang kasing-kasing. Og nakadtong pagtulunan, di lamang taman siya una-una, kundi sitod siyang kasing-kasing, nga di matalog, og ngani, kini iyang barugan, og iyang kung kuan pa, iyang paghahimuon, bisag asa siya nga dapit, iyang pag-aagtuan. Ang sa ibot niya mong pastor. Now, daghang mga Kristohanon, nga dunay kahibalo, pero wa nila magamit ang ilang kahibalo. Taman lang sa muna nga we are saved by faith, and we always say that it is through faith, through hearing, that we for by hearing, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Tuwata na. Pero through faith, we always say that hearing, makadungog, makabilog faith. Pero ang tinuod nga pagtuo, kini nga pagtuo, kinahanglan yun nga pagasulayon. Para makita kung ang pagtuo, tinuod yun. Tinuod yun. So ang pagtuo karon, mamahimong mapamatudan ang iyang pagka-genuine kung masulayan. Muna siya in the book of Daniel, in James, sa book of James, and in verse 1, you will find what James is. Kaya kini si James, ingon niya, faith that had no works niya, by God. Faith must be tested by works. Pero sa James chapter 1, doon na siya gisulti sa verse 25. James chapter 1, verse 25. Ngun niya, but whose looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, doon niya, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed.
the point here niya, nakipagtuo, maayo na. Pero, kanang pagtuo, mamahimong mapuslan ni mo na, kung imo nang gamiton, imong gamiton. Si Daniel, karon, he was so blessed. Why? Because he applied what he learned. Now, tanaw mo sa verse 8 karon. Daniel chapter 1, verse 8. Tanaw mo. Ngunya, so they were offered to eat and to drink the king's wine and the king's food. Pero yun niya, but Daniel purpose in his heart. Now notice the word, but Daniel purpose in his heart. The word purpose. Kanang word purpose, ang but pasabot niya, Daniel was predetermined. It was predetermined. Usa ni but pasabot ni mong word nga, but he purpose in what? Predetermined. Nga but pasabot, wala pa na-capture ang Israel o nakangkil ang Israel sa mga Babylonians, nakasettle na sa huna-huna ni Daniel, kining mong pagtulunan, ngayang barugan, bisag asa siya madto. Dili na mabago. Magit ninyo na. Which means that Daniel is no compromiser. He is no compromiser. Mo to itong Sunday school lesson ganiha. Nga ang butong na, the word compromiser, ingani. When you compromise, it simply means that to have a compromise, the word compromise is being used when it is to settle a dispute. But pasabot nga, ang compromise mo, it will settle a dispute, which means that both parties agree into a level nga magkasabot sila to settle a dispute. Masabtan ko ninyo? Muna nga, kung kalimbawa, nagrabyado ka, dahil mo sa Muslim, kailangan bayaran ni mo ni o napulo ka kabaw. Then katong nakuha niya, dako ra kay lang napulo ka kabaw, pwede 5. Kailangan ako ginakantong compromise ba? Then ni mo, dili kay alkansi ko. Then pwede kung gusto ka hatag ko pero 7 lang. Then 7. 8, pwede 8. Kung gusto ka 8, okay na. Then 7 tunga lang. Sige, 7 tunga. Ang buot pa sa buot, doon na mo give up. Now, in the matter, normal sa mga tao, sa kalibutan, nga mo, when they settle the dispute, usay ginagamit nila ng word nga compromise. Pero in the matter, sa pulong sa Ginoo, walay compromise. Ngano man, sabtan nyo, ngano man. Because kung mauni ang gusto sa Ginoo, di na pwede nimo i-bargain nga mo paubos ang Ginoo nga mo settle sa imuha. Ngano man. Sa ato pa, when God will muday compromise sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, sa ato pa gipaubos nimo ang standard sa Ginoo to meet ng level sa standard sa tao. No deal na. Kini ang gibuhat ni Daniel. Now you see, there to be a Daniel, there to be alone. Lisod ni. Lisod yun. Moto akong giuna o pakita sa inyo nganong naing anak kabantugan si Daniel. Because Daniel never compromised what he learned from the Word of God. In effect, he's not compromising God. Now, when I'm studying, ako ning ginatanaw, how I'm praying, I always say that, nag-pray ko sa inyo, Kaya mo man na atong mga desire. Pero, it is all about God. Then, when I am examining it, di ko nagawali nga, di na ako gina-examine akong kaugalingon God. When, sa dihang surrender ko, ako ning ginabalik ka nunay, pero maumang yun When I surrender my life and profession para mag-Bible school ko, mag-pastor ko, doon ay butang gusto na ako nga, gina-compromise, nga gusto na i-compromise. But it is all by the grace of God.
nani si Brother Jojo ani. Pero it is kulpa kuyaw. Dayon ang principle ni Pastor siya, sa amo kanito, labi na sa amo kanito. If you are called of God, burn bridges. Burn bridges. Ibig sa mo, burn bridges. Ito yung paggamukan ko, nagkakuan. By the way, hindi. What I'm simply saying is that here is a man, there to be a Daniel. And Daniel, kung may mong tanawon, in this time when he was chosen to be recultured or to be, kung kuan pa, pagahulmahon para mo lingkod na mahimong advisor o mahimong controller sa kingdom sa hari, it was, take note, it was a great privilege to be somebody. Una, mag-agaway silang mahimong undersecretary, mga na ba? Mag-inagaway na sila na, maggubaay na sila. Nga na ang mga posisyon, mas labaw pa na. Kung sa executive secretary, nga na ba? It was a privilege, great privilege. He was chosen. But you will find here that he had that audacity to refuse a great offer to be somebody. Nga naman, because the key here is, sa verse 48. Nga ni, Pastor, mawala naman tanag. Mawala tama. Kung saan lang niya itong, di ta ma-promote, di ta ma-kuan. Don't, ayaw tuwa na. I've been there. There to be a Daniel. Now nga ni, ayag tugta nga Kristohanon ka, nga compromiser ka. Daghang tao na ngangita og tao nga kibalo mo istorya, mubarog siya ang istorya. I have met a man just this week. Kay istorya mi niya. Doon nanginanlan ko atong butang niya. Istorya mi din. Ako kung istorya ko, ay mut lang. Pero kung di ka humuk-humuk ka, ano ka? Nakabit kong tao nga, he bluntly say no sa kuha. Di na ako yung ginapayes. Dili ko wa sa kailang pastor. Dili manggula na, sir. Kay kini manggod, nanay naka-down ani. Kay Augusto, mupalit og one bread bago nga baw-baw. Dito ang may human na. Kini akong paliton ni kung kuan. Ayaw na, sir. Kabayran na down na, kuwaon na. Sige na lang ko na pa may kuan. Ayaw lagi, sir. Kay madaot akong ngalan sa tao. Di ako yung ginapirsa. Di na ako. Kristohanon ka no. Sa kang simbahan. Yung isulti. Di niya po kung isulti, pastor ka no. Kuha po gatingo. Di na ako. Lamahan ko siya. Masaligan yun. Brad, nakadungog ka ng piris, Brad. Brad Jumari. Kanang hitig yung magbaw-baw, piris. Lado ka na. Masaligan din siya. No, siya ko. Kaya, nagdala ba kong kwartadaan? Then I was a little bit offended ka ng makuan ka, kanang madilian ka, marag di maayo ba? Pero nagsaludar ko ako nga tao. Ayaw, sir, kay nabayaran na. Naka-schedule na diri. Dili akong isultihan. Kung gusto ka magpahimo, sir, sultihan ta ka, next scrapping na gyud ka. Kaya pulo man iyang kuan. Dili mo compromise. Nga no to? Daniel, a great man of God. Why? A key is, but Daniel purpose in his heart. Kung sibot ni mong abor sa pastor, ako, kung mahuman kong eskwela, bisag kinsay mangulitaw sa ako, di yun ko. Muhatag kong panahon, nga 10 years ko, o something like that, 5 years ko, nga mutabang sa ako sa kumama. Something like that. So kung doon ay mangulitaw siya, no deal. Na ito'y
purpose in my heart. It was already siya. Nga naambot pa sabot niya ba? Nga purpose in my heart. Ako, mukiskwil ako, di yun ko manguyab, hantod, mahuman ko, hantod, maupot ko to. Pag nag-eskwil siya, nag-manguyab siya, kadto, no deal, purpose, predetermined. Masabtan niyo na. Adag kang mga kuwan na walay predetermined. Now, nani, sikaw pastor, kanadto when we are starting as a church, there come a time that I decided, di ko makigpirisip og mga simbahan sa Tagum City. Hantod karon. Wa gyud. Ngano to? When I started here, ila kong gina bugal-bugalan. Ila kong ginakataw-tawaan. Ila daghang may sorgan dili kong gimarkahan. Predetermined. Namataan na. Ngambot pasabot kung usa ka kilo, muna isa ka kilo. Kung muhangyo ka, adili, predetermined sa kakilo yan. Masaktan ko ninyo? Now, when Daniel made this, the situation is very tempting. Now, pastor, di ko marakuan ayaw kahadlok mo barugrad, tabangan ka sa gino. I've been there. Tanawa, verse. Now, in my preaching and in this church, I always build character. Kanang strong character, godly character. I'm not preaching even by experience. Maybe people do not like you, and many will, abinin mo kung barog ka, I understand this, by the way. When I was there, daghang mga kauban ako nga di ganahan sa kuha. Mga suko sila. Pero matingala ko, ang punuan, ganahan sa kuha. Katong na dito sa taas, ganahan sa kuha. Katong mga, paras po kang Daniel. Kang Daniel, iyang mga kunti paras, di ganahan siya. Pero ang to sa taas, ganahan kayo kung Daniel. Nga naman, kaya katong mga tao sa taas, nagatanaw man sila ng mga tao nga masaligan dyan. Katong pilok-pilok, nga nang sigla, yes, walay no. Kano sa verse 8. Notice the opportunity. Ngunya, but Daniel purpose in his heart, notice this word, that he would not defile himself, notice, with the portion of king's meat, nor with the wine which he drank. Now, notice this. Nga, kanawar ko ni, kining mga pagkaunan ni, o mga kining ilumno na ni, kini, gikan ni sa lamisa sa hari. Dito ni sa lamisa, nga sa, ato pa, for 3 years kung may tanawon, na sila yung access dito sa taas laan. An opportunity. Ano kita nyo na? Pero sila niya, kili ko. Why? Tungkol kay sayod siya, unsay pagtulunan, dito sa iyang nasod nga gibiyaan, dito sa nasod sa Ginoo. Ang Israel was a nation of God. And the teaching of that nation is God's teaching. Amen? Muna sometimes, usahay, kung sa'yo kung nagapanangkamot yung tol, I tell you, ay usahay na magkuhan ko ng magratol-ratol na ko. I tell you, wala ko gabarog diri nga, usahay magkurog kog ampo sa Ginoo. Why? Because Lord, kinakuan always to persuade you. Because this is God's way. Daniel's God's way, and God's way to put him up. Muni, doon ay pagtulunan, nga iyang gitulog, nga nabutan niya, o iyang gibarugan, dahil yung muabot na ang pagsulay, iyang gibarugan. Bisag ang offer, grabe kaayo. Masabtan ko ninyo? I could recall ka na to in my early nga diri sa Davao nga nag-minister sa Ginoo.
in my young, that was, batan mo bukan ito. Ambot lang po, pero kung mag-visitation ko, kung ginapadulong ko sa Ginoo atong mga dapita to, doon na usan ako na sudlan nga balay. Istorya mi. Ako siyang gisira. Yun istorya mi. Nya, gikan siya sa nation. Abroad, basta gikan siya abroad. Ay, fulit na. Ang iyang gibuhat, yun sa naapa sa diri. Nagpa-Muslim siya, pero niya Kristo, nagpa-Muslim siya. Pag sulti niya, nagpa-Muslim siya, kasabot na ko. Kasabot na ka. Kaya mo ito man siya Arab nation. Ang saibot ni mong pasabot, pastor, ang daghang mga tao nga, kaya nilang ibaligya lang ka lang. Kung nagtuta nga ang panalangin gikan sa Ginoo, you could not expect na ingani. You will be like them. Lahi ang pamaalis mo. Believe me. Kamong mga naadilha, you stand up. People nga imong katapan, may mong masuko sa imong hawal, pero ang sa taas nga nakaila sa imong ganahan sa imo. So, notice, yung po, grabe ang opportunity. Pero, he had this audacity to reject that opportunity. Not only nga makigkaon siya, musali siya dito sa pagkaon sali, o ilumnon sali, pero ang usa ka butang pa yun nga nahibuan ni Daniel. Nakadtong mga pagkaunan ko, gi-offer to sa Diyos ni Nebuchadnezzar. When I study it, usa ka rason, he could not partake food that is offered to the devil. Now, kung mo tanong, pastor, yung anak na sa daang tugod pa man na, pastor, oo. Pero ang principle, parehas kaya kung hantod karon. Now, you see, when I study it, this is just simply about eating. But if you try to examine this eating, it speak about your appetite. Nga ko imong tanawon, the source of this eating that we are nga itabo sa to, abi nimo asa to, tungod sa kaon. Abi nimo sa to gi-offer ni Satan kang eat. Pagkaon to. Simple lang pero grabe ang iyang consequence. Nakita niyo? Pagkaon lang to. So dahil yan, lami man ang pagkaon. Wapo naman. Yang ikaon to. Kadto. Then if you try to examine in the time of Noah and in the time of Lot, ang problema at the time of Noah, sa Luke chapter 10, I think. Luke chapter 10. Kung help me, kung di na ako wala yun. Luke chapter 17, tawag ko sa verse 26 to verse 28. Simple lang itong kaon, pero simple lang itong kaon. Pero kung ang pagtulon ang nga ako yung tanawon, kadto ang mahimong babag o kadto ang tulay kung tinuod nga nakatuon ka. Kaya natunan man yung daan about the food, very strict in the old time. Pero kung yung tanaw na po ang implication, if ang distraction, the temptation is about food. But notice in Luke chapter 17, when in the time of Noah and in the time of Lot, the problem is just the same. It's about the appetite. Now tanaw mo sa verse 26 niya, and as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man. For they did eat, they drank, and they married wives, and they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise also in the days of Lot, they did eat, they drank. Mga butang na simple lang ba yan? Pero ang appetite,
Nawi ngani. Sibot imong abasabot pastor. Ngani. Pangimbita og imong mga amigo. Adto mo sa beach pagdalaglitson. Ay ang imong amigo mangimbita pag yun na magproblema ka. Kay pwede hakutan niyang tibok baryo. Pero pangimbita og imong amigo diri sa simbahan. Asa yang appetite. Or sometimes kita put it's just an appetite. But it implies something. Kung asa ay imong kasing-kasing. Grabe, no? Nautanawa. Balik sa linya. Balik na punta. Notice now in verse 9. Now, there to be a Daniel simply means you have to make your stand. Daniel stand for what God says and what is right as he was taught. He knows asa siya gabarong. Kay bulo siya, munto yun ako, ang compromise, kini, mahimo compromiser ka, kung nahibalo ka, unsay gibarugan, tulo sa Ginoo, o kadto ka rin, kung ipaubos ni mo to, mo na na. Pero daghang mga, munto ako nga, sa Sunday school nga, daghang mga Kristiyan nga, wala sila ikabulo, sa sila gabarong. Mo na walay, pero once you know the stand, the teaching of the Word of God, then kaibalo ka, asa gabarong. Now, tanawa. In Daniel chapter 1 and verse 9. Tanawa ko. Now God had brought Daniel in favor and tender love with the prince of the eunuch. Musabtan ni mo na. Nawingan. Ang buot pasabot na that when Daniel stand for God, when Daniel stand on what he learned from the Word of God, then God give him favor and touch this man that is in charge sa ila. Kung sa ibot pasabot anak pastor. Tanawa sa 1 Samuel chapter 2 verse 30. 1 Samuel chapter 2 verse 1 Samuel chapter 2 verse 20. Now we as Christian must be a Christian with a character, godly character. Tama na character. Tama sa 1 Samuel chapter 2 verse 30. Tama. Wherefore the Lord God of Israel said, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. But now the Lord said niya, be it far from me. For them that honor me, I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed. Ang but pasabutan ni, nga ang kaliwatan ni Eli, which is a Levi, supposed to be sila, ang sad siguro, kamo ang mga forever ng mga priest. Nga mali man si Eli. Kay doon ay problema nga yung gitugtan nga may kabo, nga nagkulmamay siya. What God did nga akong ginabawi. Kadto, kamo na lang tato forever karon dili na. Ibawi sa Ginoo. Dili mo niya, kung kadtong nagaunor sa kuha, sila po, akong unuran. Ang butas-but, kinsa tong nagarespeto sa kuha, respetuhan po na ako sila. Muni si Daniel. Daniel honored God to the limit. What God did? Thou art greatly beloved. Thou art greatly beloved. Thou art greatly beloved. I'm about to close with that phrase, when you honor God, He will honor you. Joseph honored God. Si Joseph, si Daniel, si Daniel honored God, gibutang sa Ginoo si Daniel, sa kwanjod, kung kwan pa, hari mo ni, si Daniel ni, pero actually, kining hari ni, nagadepende diri, ang Daniel. Tanawa ang mga tao nga doon ay pagtahod, honor sa Ginoo. Joseph honored God. When he was tempted, in Genesis chapter 9, 39 and verse 9, what he said, no, di na ako ni kayang himuon. Bisag way makakita ani. Pero ang Ginoo makakita na ini, di na ako ni pwede himuon. What that mean? He honor what God says. Thou shall not commit adultery.
No deal. Kita nyo to? And what had happened? He honored God. He honored God by, in what way, Pastor? By honoring the Word of God. Paraspod kang dinyid. What God did? He was enthroned. Nausay kita gusto tanana. Pero sometimes, ang pamagi is not honoring God. Amen. Dare to be a Daniel. He will bless you. Let us all stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mga panambagoon din sa mong pulong. And the message ended with that passage. Those that honor God, God will honor. Meaning to say, those that will respect God, they will be respected of God. And they will be blessed of God. Ang Ginoo nagatanaw o nagapangita og tao nga sama kang dinyid. That ang bot pasabot, God wants to bless a person. He wants to bless a person. And that person must be like Daniel. So the message is, be like Daniel. And the title is, Dare to be a Daniel. Lord, bless the Jews as you've been blessing the message. If there be anyone that is not saved, help them to be saved. Understand that Jesus Christ came to die for our sin. And by faith, we are saved, not by works. So bless, Father, I pray in Jesus' name. Amen. Dare to be a Daniel. Living for Jesus, our God is true, striving to please Him in all that I do. Yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who Thy be my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call, follow His leading, and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give
kato nga tao akong istorya ba. Sakit kaya kung butong nga istorya mi nga gibalibaran ko kay murag need ba, pero ako naanad mo ko ng di gyud kabalibad, pero gibalibaran ko to niya. Then mo na ako siya. So kung magpahimo ko sa mga next cropping pa di ay. Wag tayo mahimo pastor. Mao gyud na. Nagpailan ako then sige, nagana ko. Then totoo niya, pastor na ako'y suggestion sa imo pastor. Okay pa, nabangka itong imong traktor, katong bawo-bawo ni mo pastor. Na lagi, mo nga magpalit kung bawo kay guba na to. Dan ato diri pastor, kung ako lay, ato, pwede ito maapas, maayo na ko. Kutong hatag panahon, nag-over siya. At that was Thursday last week. Thursday week. Atong kagahapon, akong giadto. Niya pastor sa Martes. Kuana ni, human na yun ni pastor. Pero aminin mo, kuan ba? You see, it is always good na mo tanaw ni mong work sa Ginoo. Ang sibot ni mong pasabot pastor, na ako'y problema. Di na ako'y gusto. Ang butod na ako'y gusto, kay solbad sa kong problema. Di niya ko pero ang nahitabo, siya naghatag ng solusyon. Iyang gisolusyonan. Kana, pwede na ako to ayuhon. Di mo siya naghatag time. Pero maapas mo niya, maapas na. Kahapon akong ganito. Niya Martes. Pwede na nimo. Amen. But Gilmer will come for our closing. There to be done. Let's pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for your wonderful message today. A reminder for us, a great challenge for us, Lord, about there to be a Daniel. And help us, Lord, to be more wise, smart, and clever about the deceptive move of the devil, that our testimony, our lives will be compromised. We are so sorry, Lord. Forgive us for our mistakes. Help us to be more clever about the wiles of the devil. Thank you so much, Lord, for reminding us about your word. Thank you so much for using Claver and giving him the guidance, Lord, to prepare this word for God's people today. Thank you so much for the reminder, and help us to be mabutang namo kanunay Ginoo sa mong kasing-kasing ang gunahuna, Lord. Kaya ang kaway kanunay nagahimo og pamaagi nga makompromise kami Ginoo, din maguba ang amuang testimony, maguba Ginoo ang among fellowship kanimo. We are so sorry, Lord, and help us to be more careful with our lives. Salamat Ginoo sa presensya sa Matagusa. I hope nang mga tanan karon na satisfy Ginoo sa imong mga pulong, dili lang kay nagsulod sa mga dalungan, kundi mo naog kini Ginoo dito sa Matagusa nga kasing-kasing Ginoo. Timan-an kini. Dare to be a Daniel. Malisod apan masayon gihapon kini Ginoo with your help, with your guidance sa among tanan Ginoo, so that dili ka mag-grieve sa among kinabuhi o ang kaaway Ginoo dili malampuson Ginoo sa pagguba sa mga Matagusa kinabuhi. Thank you so much for the service this morning. O sa among pagpauli karon, ikaw magauban ka namo Ginoo, i-safety kami sa among mga dalanon. Kami nagakalipay Ginoo nga magapauli, nga imo kaming gipakaon Ginoo sa nindot nga mensahe sa mga pulong through Pastor Clavel. In Jesus' name I pray.